बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पहले तो ये वीडियो देखें और सुने भी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया था, उसी का उम्मती खड़ा है, उसी का गुलाम खड़ा है, हम उसी के ऊपर मरने वाले हैं, उसी पर मरेंगे। समझो नबी पाक के ऊपर मर गए हम। जी फिर से आपने वीडियो सुनी भी और देखी भी। आज मैं पीटीआई की लीडरशिप से और पीटीआई के तमाम सपोर्टर्स से जो पीटीआई के साथ मुखलिस हैं, जो पाकिस्तान के साथ मुखलिस हैं, उन्हें एक मुखलिसाना और मुसलमान बन के भी जो मेरा फर्ज है मैं मशवरा दे रहा हूं, बल्कि तंबीह कर रहा हूं कि अगर आपने ऐसे फितनों का सर ना कुचला, चाहे वो बच्चे से पिछले में जो कुछ करवाया गया उस वक्त भी मैंने खामोशी इख्तियार रखी, लेकिन अब मैंने देखा यह बाकायदा तौर पे इस तरह के फितने, इस तरह के जाहिल लोग आकर इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं, जिससे मेरा ख्याल है कि हर मुसलमान का, हर मोमिन का दिल दुखता है। ये याद रखिएगा कि खान को अल्लाह ने इज्जत इस वजह से नहीं दी कि वो इमरान खान है, उसको इस वजह से इज्जत नहीं दी कि उसने वर्ल्ड कप जीता, उसको इस वजह से इज्जत नहीं दी कि वो पाकिस्तान का सियासतदान है, उसको इस वजह से इज्जत नहीं दी कि वो पाकिस्तान का वजीर आज़म रहा। खान को अल्लाह ने अल्लाह की इज्जत की कसम, रब्बे मोहम्मद की कसम, इस वजह से इज्जत दी कि उसने मेरे नबी का नारा लगाया, उसने रियासत मदीना का नारा लगाया, उसने इस्लामोफोबिया में बात की, उसने कहा जब नबी की शान में गुस्ताखी होती है तो हमारा ये दुखता है। तो आज मैं भी आपको कहता हूं कि जब इस तरह के फितना परवर पीटीआई के जलसों में आते हैं या खान के सामने इस तरह की बात करते हैं कि सबसे मुकद्दस वालिदैन, ये सबसे लकी पेरेंट्स वो हैं, उसके बाद आपके हैं, तो मैं भी अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं इस तरह के बयानात से भी हमारा भी दिल दुखता है। तो मैं ये आपको बता रहा हूं कि खान साहब, आप और आपकी पार्टी इस तरह के फितना जो परवर है उनसे कता ताल्लुकी कर ले, उनसे ला ताल्लुकी का इजहार करे और टीवी पे आकर बाकायदा इसकी कंडेमेशन करे। जैसे कि मैं जाज चौधरी साहब को भी खराज तस्लीम पेश करता हूं, जो वो बच्चे ने बयान दिया, जो पीटीआई के सीनियर लीडर है जाज चौधरी साहब, उन्होंने कहा हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। व्यूअर से बात याद रखिए, पाकिस्तान में किसी सियासतदान को इज्जत नहीं मिली जो खान को मिली। क्यों मिली? कभी आपने सोचा एटमी धमाके तो नवाज शरीफ के दौर में हुए, एटमी धमाकों की बुनियाद तो भुट्टो के दौर में ही, लेकिन खान को इज्जत मिली? उन्होंने अल्लाह के नबी का वैसे नारा नहीं मारा, उन्होंने रियासत मदीना की बात नहीं की, रियासत मदीना की बात कर रहा है। खान को इज्जत मिली नबी अलैहिस्सलाम के नाले पाक के सदके। ये फितना परवर जिस तरह के जाहिल लोग हैं, इनसे कता ताल्लुकी किया जाए, इनसे ला ताल्लुकी का इजहार किया जाए, ये मैं पीटीआई की लीडरशिप को कह रहा हूं। और यार सीधी सी बात है, आज इंडोनेशिया से लेकर मलेशिया तक, आज सऊदी अरेबिया से लेकर पाकिस्तान तक लोग क्या कर रहे हैं, ये उम्मत मुस्लिमा का लीडर है, पीछे रीजन पता क्या है? अल्लाह के नबी की इज्जत वो करता है, वो अल्लाह के नबी की बात करता है। तो इस चीज को आप मौका देते हैं दुश्मनों को कि जो दुश्मन है वो इस चीज को एक्सप्लॉइट करें और पार्टी के जो स्पिरिट है, जो पार्टी का कॉज है, उसे डैमेज किया जाए। या मैं आज आपको एक और भी बात बता दूं, इस तरह की हरकतें तीन किस्म के लोग कर सकते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, तीन किस्म के लोग कर सकते हैं। एक वो जो फितना परवर है, जो दुश्मनों के एजेंट्स हैं, जो दुश्मनों के एजेंट बन के पार्टी के अंदर आते हैं और पार्टी के कॉज को, पार्टी की स्पिरिट को और पार्टी लीडरशिप को बदनाम करते हैं। दूसरा कौन है? जो शख्सियत परस्ती में अंधे हैं, जिनको दीन की कोई समझ ही नहीं है, जिनको नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस का मुकाम मालूम ही नहीं, उन बदबख्तों को, वो नाम के मुसलमान है, इस तरह की हरकतें वो भी कर सकते हैं। और तीसरा कौन सा तबका ऐसी हरकत करता है? जो शोहरत के भूखे हैं, जो बदबख्त जालिम बेगैरत, सिर्फ इसलिए कि हमको एक ऐसा बयान दे दे कि हम सोशल मीडिया पे वायरल हो जाए, भूखे यानी मैं कहूंगा पावर हंगरी हैं, यानी फेम हंगरी पीपल। खुदा का वास्ता मेरे नबी की जात का कंपैरिजन किसी से मत करें, किसी से मत करें। वरफाना लका जिक्र, वो अमामुल अंबिया हैं, उनका जब जिक्र है तो अपने आप को खाक कर दें। हम तो खाक भी नहीं बना सकते उनके आगे, हम कुछ भी नहीं, हम जीरो, हम फना फिल्ला, हम हलाकत में हैं जब मेरे नबी का नाम है। ये मैं आज आपको बता रहा हूं। मैं ठीक है खान को सपोर्ट करो, खान को बहादुर कहें, खान को दलेर कहें, खान को पाकिस्तान का शेर कहें, खान को पमनर का बच्चा कहें, मर्द का बच्चा कहें, जो मर्जी कहें। खान ने वाकई सिस्टम नकेल पाई है, खान ने वाकई सिस्टम नंगा किया है, खान ने वाकई अनादि करप्शन खो दी है। लेकिन जब खान का कंपैरिजन करें नेल्सन मंडेला से करें, महातीर मोहम्मद से करें, मोहम्मद अली जिन्ना का सियासी वारिस कह दें, खान को शहंशाह पाकिस्तान कह दें, मोहसिन पाकिस्तान कह दें, लेकिन खान का कंपैरिजन किसी सूरत में मेरे नबी की जात से मत किया जाए। ये मैं आपसे नबियों के ये कहा जाए कि इमरान खान है या अलैहिस्सलाम के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों का गुलाम है, फिर बनती है बात। व्यूअर्स, मुझे एक अल्लाह वाले मिले थे, उन्होंने मुझे कहा था बेटा बात यह है कि जो लोग अल्लाह के नबी के दरबार में हाजिरी देने जाते हैं, जो आशिक़ रसूल है, जिनके पाकिस्तान में बड़े बड़े नाम हैं, जिनको हम अल्लाह वाला समझते हैं, जिनकी मिज़्ज़तें करते हैं, जो उलमा इकराम हैं, वो जब मदीना पाक जाते हैं, वो जहां मदीना पाक की हदूद शुरू हो जाती है ना, जहां लोग नंगे पांव भी फिरते हैं, समटाइम खान ही बन के फिरता है,
لیکن جہاں لوگ اپنی چپلیں رکھتے ہیں کہ یار اس سے آگے ہم چپل لے کے بھی نہیں جا سکتے، اس سے آگے ہم اپنے جوتوں کے ساتھ بوٹوں کے ساتھ نہیں جا سکتے، اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کچھ لوگ ایسے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے محبت کرتے ہیں، وہ اپنی پگڑیاں وہاں رکھتے ہیں جہاں لوگوں کے چپل پڑے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہمارے ہاتھ اتنے گندے، ہمارا جسم اتنا گندا، ہم اتنے گناہگار ہیں کہ ہم ان مقدس جالیوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ ہم اس جگہ پہنچتے تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میں اس قابل نہیں تھا کہ تو نے مجھے کہاں پہنچا دیا۔ یعنی ان کی عظمت کا احاطہ انسانی عقل نہیں کر سکتی۔ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، آپ ان کا کمپیریزن مت، خدا کا واسطہ خان کا کمپیریزن ایسی مقدس ہستی سے کرنے سے پہلے کو اللہ میں موت آ جائے، اللہ ہمیں موت آ جائے، اللہ میں موت آ جائے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور ویر صاحب آپ یہ دوسری ویڈیو دیکھیں، یہ ایک بے شرم، بے حیا اور بے غیرت قسم کی خاتون ہے جو پی ٹی آئی کے جلسے میں جا کر اس طرح کی بےہودہ اور اخلاقیات سے گری ہوئی، بلکہ ڈوب مرنے کا مقام ہے، یہ حرکت کرتی ہے۔ اور مجھے 100% 100% یقین ہے یہ ایجنٹ ہے ان دشمن قوتوں کی، ان سیاسی قوتوں کی جو خان کی مخالفت میں اس وقت کھڑی ہیں، یہ ان کی ایجنٹ ہے۔ یہ میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی سے اس عورت کا دور دور تک بھی کوئی تعلق ہو۔ اور یہاں میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں کہ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کی سب سے مقبول ترین جماعت ہے، اور خیبر پختونخوا کی بہت ساری خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہاں کی عوام، وہاں کی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو پردہ کرتی ہیں انتہا کا کرتی ہیں، یعنی ان کے پردے اور ان کی عظمت کو سلام ہے۔ یہاں بھی میں پٹھان بھائیوں کو بالکل سلام پیش کروں گا کہ جس طرح انہوں نے اپنے معاشرے میں پردے کا جو مقام رکھا ہے وہ ایز کمپیئر ٹو دی ریسٹ آف پروونسز ان پاکستان، میں جنیرک بات کروں، میں کسی خاص کمیونٹی کی بات نہیں کر رہا، ادھر ان کے مقابلے میں کے پی میں بہت بہتر ہے۔ تو اگر پی ٹی آئی میں کوئی بےہودگی کا کلچر ہوتا تو میں یہ آپ کو لکھ کے دیتا کہ یہ جماعت جو ہے یا خواتین کو بے پردہ کرنے کا کلچر ہوتا تو میں آپ کو یہ لکھ کے دینے کو تیار ہوں، یہ جماعت کبھی بھی خیبر پختونخوا میں اتنی پاپولر نہ ہوتی۔ اور مولوی فضل الرحمان کو ایک وقت جو تھا جہاں اس کو پاپولیرٹی ملی تھی، اس وجہ سے ملی تھی کہ اس نے بھی سو کال پردے کی بات کی، اس نے بھی سو کال اسلام کے نفاذ کی بات کی، لیکن جب وہاں کی غیور عوام کو پتہ لگ گیا کہ یہ جو مولوی ہے اس کا جو قبلہ ہے یا اس کا جو فوکل پوائنٹ ہے، اس کا جو انٹرسٹ ہے وہ اسلام آباد ہے نہ کہ اسلام ہے، انہوں نے اس کو چھوڑ کے ریاست مدینہ کا نعرہ لگانے والے خان کے ساتھ یہ کھڑے ہو گئے۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں اس طرح کی جو ایجنٹس پی ٹی آئی کو جوائن کرتی ہیں، یہ بیسیکلی یہ پی ٹی آئی میں ایجنٹس آتی ہیں، پی ٹی آئی کے کاز کو یہ ڈیمیج کرتی ہیں، اور ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کا جلسے میں جانا یہ اس کو میں کہتا ہوں وہ بحال کر دیتی ہیں جو ایک اچھے کاز کے لیے خان کے ساتھ کھڑی ہیں۔ تو یہ ایجنٹس کو بھی دیکھا جائے، پارٹی کی لیڈرشپ کو میں کہتا ہوں، پارٹی کے اراکین کو کہتا ہوں، پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو کہتا ہوں کہ اس طرح کی ایجنٹس کو موقع پہ پکڑا جائے اور ان کو قانون کے حوالے کیا جائے۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے اور اس طرح کے جو فتنے اٹھ رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نیست و نابود کرے۔ اگلے پروگرام تک اپنے ہوسٹ محمد ڈاکٹر بلال شفیق کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔